हुआ, इसमें बहुत थक गए। एक शॉप पे रुका हुआ अभी फिलहाल। यस, शॉप का नाम नहीं पता। ओके, गलाटा तंतुनी नाम है शॉप का। आप लोगों के लिए मैं क्या क्या करता हूँ गाइस, सो प्लीज सब्सक्राइब। ये पे इतनी चढ़ाए प्रेसिडेंट, प्लीज प्लीज कुछ करिए। मेक केबल कार। गाइस मैं आ गया हूँ इस्तिकलाल स्ट्रीट में। ये है माडो। यहाँ पे हमने सुबह नाश्ता किया था, जिसे ही गाइस आप जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पुलिस है। ये मेन अट्रैक्शन है। तो गाइस जहाँ पे हम जा रहे हैं, हमें इस गली में जाना पड़ेगा। पुलिस गाइस बर्गर किंग यहाँ का कितना अजीब है। Guys, this is a protest going for Ukraine. I stand with Ukraine. Olayları yaşayan kişiler bunu yazmadılar. Şu anda Rusya'da okunan tarih uygulamaca. İçinde Ukrayna ile ilgili yalanlar var, Kırım'la ilgili yalanlar var, hatta ve hatta Türkiye ile ilgili yalanlar var. Görürsünüz, şaşırın. Çünkü The police is standing with them.
We have a Nike showroom over here. Very, very. Flies only.